Estos son días de avivamiento, días para experimentar milagros, días de prodigios, días de Pentecostés. Su gloria desciende, su poder se manifiesta, cadenas son rotas, demonios huyen, se respira lo sobrenatural. Pero esta noche But tonight, Dios puso en mi corazón God placed in my heart compartir el tema que usted ya está viendo en pantalla. to share the topic that you see here on screen. Basado en el libro de Lucas, Based on the book of Luke, capítulo 22, chapter 22, del versículo 39 verse 39 hasta el versículo 44. to verse 44. Pero antes quiero empezar hablando un poquito And before I want to start, de lo speaking, que es este caminar del cristianismo. speaking a little bit of what this walk of Christianity is about. ¿Qué es caminar una vida cristiana? What is it to walk in a Christian life? ¿O cómo es caminar Or how is it to walk esta vida cristiana? this Christian life? Si nos vamos a lo que Jesús dijo, If we go to what Jesus said, Jesús fue muy explícito Jesus was very explicit cuando habló de este camino. when he spoke about this walk. Y en muchas ocasiones And in many occasions, habló de este camino he spoke about this walk como un camino. as a path or a walk. Escúchenme por favor, Listen to me, please. ¿están aquí? Are you here? Como un camino As a walk or a path que no iba a ser fácil. that was not going to be easy. Jesús fue muy explícito Jesus was very explicit. y habló de este camino And he spoke about this path como un camino as a path complicado. that was complicated. Muchas veces And many other times en este camino in this path, in this walk, muchas cosas iban a pasar. many things were going to happen. Cristo advirtió Christ advised de que este camino that this walk era un camino angosto. was a narrow walk. Y en un camino angosto, And in a narrow walk, a veces Sometimes no es fácil it's not easy caminar to walk con esa precisión with that perspection o con esa rapidez or with that rapidness porque es un poco incómodo. because it's a little uncomfortable. El camino angosto, The narrow walk, como que hay que saber caminar. it's like as if we need to know how to walk. Porque en ese camino angosto, Because in that narrow path, de momento cuando yo quiero correr, in the moment where I want to run, lo angosto del camino the narrowness of that path, como que me pone un stop. it stops me, it hinders Cristo me. también dijo Christ also que said en este camino that in this path, hay muchos espinos, there's a lot of thorns, muchos a espinos. lot of thorns. Y que este camino And that this path, this walk, o caminar por este camino or to walk in this path, podía espinarte. it could bring up thorns. Y duele mucho cuando uno se espina. And that hurts when you get a thorn in you. Jesús habló And Jesus spoke de que este camino that this walk iba a ser un camino was going to be cuando íbamos a confrontar a walk when we were going to confront el rechazo. rejection. Muchas veces Many times habló de los que estaban cerca de nosotros, he spoke about the ones who were close to habló de us. los que estaban lejos de nosotros, He spoke about those who were far from pero us. que iba a haber mucho rechazo. But there was going to be a lot of rejection. Cristo nos dijo Christ said que este camino that this path, this iba a walk, ser un camino solitario, was going to be a lonely one. un camino solo. A lonely Y one. no solamente nos los dijo, And not only did he tell us that, lo vimos we saw it. en su peor momento, In his worst moment, en su momento más in difícil, his most difficult moment, después de que Jesús se vio rodeado after he was surrounded de multitudes, of multitudes, de gente que lo amaba, of people who loved him, de gente que estaba a su lado, of people who were on his side, de gente que lo admiraba, of people who admired him. el camino al Gólgota, The walk hurt. el camino a la montaña de la calavera, The walk to the Mount of the Schools, el camino a la crucifixión, the walk to the crucifixion, fue un camino solo. was a lonely walk. Nadie más estuvo allí con él. No one else was there with him.
Jesús nos advirtió And he warned us en el capítulo 24 del libro de Mateo in the book of chapter 24 of Matthew de que en este camino that in this walk muchos íbamos a ser confundidos, we were going to be confused. muchos íbamos a ser engañados, Many were going to be deceived. y que en este camino And that in this walk, muchos many terminarían we would end cayendo bajo ese engaño. falling under that deceivement. Entonces el camino del cristianismo So the walk of the Christianity no es fácil. is not easy. Quiero que lo entienda esta noche. And I want you to understand that tonight. Porque a veces, Because sometimes si es verdad de que predicamos y hablamos it's true that yes, we preach del poder que hay en el Evangelio, of the power that there is in the del gospel, poder que hay en el nombre de Jesús, the power that there is in the name of del poder que Jesus, libera, the power that del poder delivers, que sana, the power that del poder heals, que the restaura. power that restores. Son más las veces But more of the times que pasamos por este camino that we go through this walk llenos de soledad, full of loneliness, llenos de tristeza, full of sadness, llenos de rechazo, of rejection, de familias que deciden darnos la espalda, of family members that give us our back, de amigos, familiares que nos dan la espalda, friends, family members that give us their back, de personas a las que no les caemos bien, of people that we don't get along with, de personas que nos empiezan a ver raros, of people that start to look at us personas que weirdly, empiezan a prejuiciar en contra de people who nosotros. start to speak against us. Y vivimos mucho de esos momentos And we live a lot of those en moments este camino. in this walk. Pero como de forma irónica, But in an ironic way, de pronto Jesús dice, then Christ says, fácil es mi yugo my yoke is easy and y light, ligera es mi carga. and my burden is light. Fácil es mi yugo My yoke is y easy, ligera es mi carga. and my burden is light. Como contradiciendo Like lo que contradicting estamos hablando ahorita. what we're speaking of now. Entonces tenemos un contraste So then we have a contrast de here dos of cosas. two things. Un camino difícil, A difficult path, un camino que caminarlo va a ser bastante complicado, a path that if we walk it's going to be complicated, pero que a la misma vez but at the same time podemos encontrar we can find que este camino that this path, y this que walk, esta carga and that this burden puede ser ligera can be light y puede ser fácil. and can be easy. ¿Quiénes encuentran este camino fácil? And who are those who find this walk to be easy? ¿Quiénes de pronto pueden decir esta carga es ligera? Who then can say that this burden is light? Este yugo es fácil. This yoke is easy. ¿Quiénes? Who? Estos que han encontrado estas dos composiciones. Those who have found these two compositions. Cuando tienes estos dos elementos combinados, When you have these two elements that are el combined, camino del the cristianismo walk of se Christianity puede hacer fácil y ligero. can be easy and light. Pero sin estas dos combinaciones, But without these two combinations, el cristianismo es muy difícil. Christianity can be very difficult. Y lo vamos a hablar más adelante. And we'll speak this more ahead. Pero antes quiero seguir recalcando un poquito más But before this, I want to continue emphasizing on de lo difícil de este camino. the difficultness of this path. Porque muchos no permanecen en el camino. Because many do not remain in the walk or in the path. Porque muchos terminan tirando la toalla y colgando los guantes en el cristianismo. Because many end up throwing in the towel in the Christianity. Hablemos un poquito de eso. Let's speak about that. ¿Qué expectativas traías cuando venías a Cristo? What expectations did you have when you came to Cuando Christ? viniste a Cristo, When you came to Christ, ¿cuáles eran tus expectativas? what were your expectations? ¿Qué esperabas? What did you await? Mire, Look, hay algunas personas que vienen a Cristo there's some people that come to Christ con la esperanza with the hope de que Dios les resuelva todos sus that problemas. God is going to solve all the problems. Él me va a resolver mis problemas He's matrimoniales. going to solve my marriage Él me problems, va a resolver mis problemas financieros. my financial problems. Él me va a sanar físicamente. He's going to heal me physically. Él va a hacer un milagro poderoso en mi vida. He's going to do a powerful Y miracle in my traen esa life. expectativa. And they have that expectation. Traer esa expectativa no es nada malo. And to have that expectation is not bad. El asunto es que a veces The issue is that sometimes no hay una respuesta inmediata. the response is not immediate. Vienes a la iglesia, You come to church, eres constante, you're constant, pero sigues atravesando la lucha but you continue to deal o el with the problema en tu battles casa. or the problems there at home. Y de pronto And tú suddenly dices, pero si estoy yendo a la iglesia, you say, but if I'm going to church, me estoy congregando, I'm congregating, estoy haciendo lo que la palabra dice, I'm doing as the word says, pero las cosas no cambian. but things don't change. Y ahí es cuando entonces And that's when
el camino se hace pesado. the walk becomes heavy. Porque de pronto no estamos viendo Because suddenly we're not seeing respuestas inmediatas responses that are immediate a las expectativas que yo traía. to the expectations that I had. Vengo a Cristo I come to Christ porque necesito un trabajo. because I need a job. Y tuve un trabajo, And I had one, pero a las 2 semanas but in 2 weeks, lo perdí. I lost Y ahora it. no tengo trabajo. And now I no longer Y have a otra job. vez ando luchando. And again, I'm Y struggling. otra vez ando ahí buscándole. And again, I'm seeking. No tengo respuestas I inmediatas. don't have immediate responses. Vine a Cristo I came to Christ porque estaba esperando un milagro en mi mamá, because I was waiting for a miracle in my mother, un milagro en mi esposo. a miracle in my husband. Y sigo aquí, And I continue here, pero no veo ese milagro. but I don't see that miracle. Entonces, So then el camino se hace the pesado. walk becomes heavy. El cristianismo se hace pesado. Being Christian becomes heavy. Y no digamos cuando llegas a una iglesia And let us not say that when you arrive to a que church, constantemente that te constantly está diciendo esfuérzate, they're telling you be strong, be levántate, courageous, vamos, get no up. te quedes ahí Come on, atrás. don't stay in the back. Tenemos esta actividad, We have this viene activity. esta otra actividad, We have this other viene activity. esto más. This more is Hay que estar coming. ocupado, We need to be busy. porque mientras más ocupado estés para Dios, Because the more occupied you are menos for tiempo God, para el diablo. there's less time for the devil. Y de pronto estás llevando aquel problema de tu casa, Suddenly you're carrying that problem from your estás house. llevando aquel problema financiero, You're carrying that financial problem. y por encima la iglesia te está diciendo actívate, And on top, the church is telling you métete, activate yourself, get in, sométete, submit yourself, obedece. obey. Y aquel camino And that walk, de pronto se está all haciendo of a sudden is becoming pesado. heavy. Dios mío, My goodness. problemas en la casa, Problems at home. demandas en la casa, Demands at home. exigencias en la casa, Demands at the exigencias en house. el trabajo, At pero our también jobs. en la iglesia. But then at church as La well. iglesia me exige, The church la demands iglesia from me me. demanda. It demands from Yo me. soy líder, I'm a leader. tengo que estar ahí, I need to be no there. puedo faltar, I can't miss. no puedo fallar, I can't fail. tengo que ir al mismo ritmo. I need to go at the same rhythm. Y ahí es donde el camino se hace pesado. And that's where the walk becomes heavy. ¿Cómo How encuentro do I la forma find a way de que este camino for this walk, this no se me path, haga pesado, for it to not become heavy? para no verme tirar la toalla mañana? To not see me throw in the towel tomorrow. Son muchos los que empiezan con un buen ánimo. It's a lot who start off with good encouragement. Son muchos los que empiezan entusiasmados. There are many that start off Y enthusiastic. son muchos los que empiezan sentándose en las primeras sillas. And there are many that start sitting up in Pero the first conforme row. va pasando el tiempo, But as time keeps going by, esa carga se hace pesada. that burden becomes heavy. Porque ahora en este camino Because now in this walk que es angosto, that is narrow, el infierno se te levanta hell rises up against en you. contra de ti Against y you. utiliza elementos más cercanos a ti And it utilizes the elements closest para to you hacerte la guerra. to make war Y against de you. pronto el camino se hace pesado. And then the walk becomes Las heavy. cosas no te salieron a como tú esperabas. Things don't go out how you wanted them. Las expectativas que tú traías al evangelio The expectations you had no of the se han gospel, cumplido. they have not been fulfilled. Y de pronto no hay And respuestas, suddenly there's no response. pero sigo caminando. But I continue Son walking. muchos los que terminan There's a lot that finish tirando la toalla. up, throwing in the Y de towel. pronto dicen, And suddenly they say, todo mi esfuerzo, all of my work, todo lo que hice all that I did fue en vano, was in vain. fue en balde, It was in vain porque no vi respuestas. because I didn't see responses. Y cuando tú llegas a los parques And when you arrive to the y park te topas con personas que están ahí and you encounter people that are y there te les acercas and you draw near y to les them dices, Cristo te ama, and you say Christ loves de you, pronto te dicen, suddenly they tell you, yo antes fui a la iglesia, I used to go to church. yo fui cristiano, I was a Christian. toda mi familia fue My cristiana, whole family was a mis Christian. padres fueron My cristianos, parents were Christians. pero yo nunca vi a Dios But I never saw God que hiciera el milagro to making that de lo miracle que los predicadores decían que él podía hacer. that the preacher said that God could make. Y por eso me alejé de Dios. And that's why I drew away from God. Por eso hoy tenemos miles And that's why today we have Y thousands miles and thousands de cristianos of Christians que corrieron, that ran away, que se fueron, that left porque no pudieron seguir la carrera. because they couldn't keep up with the walk. El apóstol Pablo And Apostle Paul compara este caminar con Cristo compares this walk with Christ, o compara este caminar del evangelio compares this walk of the gospel como un soldado. as a soldier. Y en el libro de Primera de Timoteo, And in the book of 1 Timothy, capítulo 4, chapter 4, el apóstol dice, o capítulo 2, versículo 4,
chapter 2, verse 4. Ninguno que milita Anyone who se imitates enreda en los negocios de la vida is surrounded by the problems of life, con tal de agradar a aquel que le llamó. as long as they're pleasing the one who called him. Ninguno que milita. No one who imitates. El apóstol Pablo presenta este camino Apostle Paul presents this de pronto path como un soldado suddenly as a dentro soldier del ejército. within the army. ¿Qué es un soldado dentro del ejército? What is a soldier within the army? Especialmente cuando está en boot camp. Especially when they're in boot camp. Boot camp es el centro de entrenamiento más difícil para un soldado. And that is the most difficult training for a soldier in Es boot donde camp. se le va a entrenar It's where they're trained su capacidad to their full capacity de fuerza, of strength, de valor, of value, de coraje, of courage, de valentía. of value. Ahí se le va a probar And that's where they'll be en tested el entrenamiento. in the training. En el entrenamiento el soldado In the training, the soldier no puede tirar la toalla. cannot give in. Lo que empezó What they lo started, tiene que terminar. they need to finish Pero el it. apóstol dice But the apostle says que este caminar del evangelio that this walk of the gospel es como ese soldado is like that soldier que entra al ejército, that enters into que the está en su army, entrenamiento, that's in their que está training, siendo probado that's being tested en su coraje, in their courage, en su valentía, in their en boldness, su fuerza, in their strength, y que no puede tirar la and toalla. they cannot throw in the towel. Pero para no tirar la toalla, But to not throw in the el towel, consejo del apóstol the advice of the apostle es no se enreda is to not en los arouse, negocios de la vida. to not entangle yourself with the problems of life. ¿Quiénes son los soldados And who are the soldiers a los que de pronto el ejercicio del to ejército whom suddenly the exercise the army o el entrenamiento del or the ejército training of the se le army hace pesado becomes heavy cuando se distrae? when they become distracted? Soldado distraído A soldier who's es distracted soldado que empieza a sentir el peso del is ejército. one who begins to feel the heaviness of Soldado the training. distraído A soldier who is distracted es un soldado is a soldier que comienza a ver por otros lados that begins to see to other y de sides. pronto lo que está haciendo, And suddenly what they're a lo que doing, fue llamado, for what they were a called su for, asignación, their assignments, la está viendo de otra manera, they're seeing it in a different porque way hay otras cosas que le están llamando la because atención. there's other things that are calling their attention. El apóstol también se refirió a este caminar The apostle also referred to this walk como el agricultor as the one who was the que agriculture, siembra who sows y que pacientemente and whom patiently espera la cosecha. awaits for the harvest. No puede hacer nada. He can't do anything. Él siembra He sows porque hay temporada de siembra because there's a season of sowing y hay temporada de and cosecha. there's a season of Y el harvesting. sembrador que trabaja sembrando, And the sower who works in sowing llega un momento reaches a cuando point ya no hay nada más que where hacer, there's nothing more to do solo esperar, but to wait, solo esperar but to wait para que esa for siembra that sow dé frutos bear fruit y venga la and cosecha. for the harvest to come. Pero en el proceso de esperar, But in the time of waiting, a veces desespera. sometimes it grows En el desperate. proceso de aguantar, esperar, llegar, ver aquel fruto, Of waiting to see that fruit, desespera. it grows, makes Pero it el grow desperate. sembrador, But the sower, el the agricultor, one who no works in puede hacer agriculture, nada. can't do anything. no puede alterar nada, He can't alter no puede anything. cambiar nada. He can't change Lo anything. único que tiene que hacer es esperar. The only thing he needs to do is wait. Y el apóstol And the apostle se refiere a este camino refers to this path, this como un walk, camino as a walk donde hay que caminar con paciencia. where we need to walk with patience. Porque este camino Because this walk no es fácil. is not easy. Pero en el esperar But in the waiting, comenzamos a desesperarnos. we start to grow desperate. A veces queremos todo tipo americanos. Sometimes we want everything all American ¿Qué type. tenemos aquí en Estados Unidos? What do we have here in the United States? Fast food, Fast food, comida rápida, drive-through. drive-thrus, Fast food, comida rápida, drive-through. drive-thru. Se me antoja una hamburguesa, I want a hamburger, pero no quiero esperar media hora. but I don't want to wait half an hour. Yo la necesito en 5 minutos. I need it in 5 minutes. Ahí está McDonald's, McDonald's is there. Wendy's, Wendy's, Burger King. Burger King. ¡Brum! Llega Room, you're on the una way. hamburguesa doble A double, please. con con cheese. With cheese, con queso. Y en 3 minutos And in 3 minutes, te están dando la hamburguesa. you're receiving your burger. Y te dice, wow. And you say, wow. Y a veces hemos querido adoptar And sometimes we wanted to en nuestra vida cristiana adapt in our Christian el life mismo mecanismo. the same mechanism. Un cristianismo A Christian fast food, that is comida rápida, drive-through. drive-through. Quiero un cristianismo I want a Christianity de comida rápida of quick food
y que me la den en el carro. and for them to give it to me in the car. Y cuando adopto este tipo o este estilo de evangelio, And when you adopt this type of gospel, ¿qué es la comida rápida? ¿No es comida chatarra? isn't fast food junk food? Yuhu. Miré a alguien en un documental que hablaba de las hamburguesas de McDonald's. I saw a documentary of a person speaking about the hamburgers from Esta persona McDonald's. guardó un Big Mac This person saved a Big Mac un año 1 year. entero, He saved it for 1 whole year, y lo guardó and he stored it away. y hizo la comparación And he made a de una comparison hamburguesa de McDonald's of a McDonald's a burger una hamburguesa orgánica. to an organic one. Una hamburguesa que uno se puede preparar literal de la vaca, la carne y todo orgánico. One that can be prepared straight from the cow. La comida The orgánica organic food, a los 2 días in 2 days, estaba podrida. it was rotten. Pero el Big Mac But the Big Mac, pasó el año the year went by, y cuando abre la bolsa and when he opens up the bag, estaba como que si nada le había it pasado. was fresh as if nothing De had happened. tantos químicos Out of all the que le chemicals meten a la carne, that they put in the al meat, pan, in the a los bread, vegetales. in the vegetables. Y nosotros hemos dicho And we have que said comida alterada that food that is es altered comida dañada. is food that is not good. Pero a veces queremos lo mismo con el evangelio. But sometimes we want the same thing with the Y cuando gospel. no tenemos una respuesta inmediata de Dios, We don't have an immediate response from God. cuando no tenemos una respuesta inmediata de Dios, When we don't have an immediate response from God, entonces decimos, eso no me gusta. then we say, I don't like Porque el that. apóstol Pablo dice Because Apostle Paul que says el agricultor that he who works in the siembra agriculture sows y espera. and waits. Pero a veces no queremos But sometimes we don't want esperar to wait. y nos desesperamos. And we grow desperate. Y ahí es cuando este camino And that's when the walk se hace difícil. becomes difficult. Porque no tuve la respuesta que yo buscaba. Because I didn't have the response I was looking Rápida. for. That was quick. Pero Dios, But God, como no es Dios chatarra, as He's not a junk food God, Dios no es un Dios chatarra, He's not a God of Él junk. es un Dios de He's a excelencia. God of Y excellence. todo lo bueno, And all good, todo lo grande, all the great, todo lo hermoso, all the beautiful, todo lo majestuoso y lo all poderoso the powerful viene de Él. comes from Him. Todo lo bueno, All the apláudale más good, fuerte. give Him a mighty hand. Todo lo bueno All the good viene del Dios de los cielos. comes from the God of the heavens. Dios no te va a dar nada chatarra. God will not give you anything Todo that's lo que junk. Dios hace, lo hace bien. All that He does it Dios es good. un Dios de He's a excelencia. God of excellence. Y a veces Dios no te responde And sometimes God doesn't respond porque Él conoce tu corazón. because He knows your heart. Él sabe que si ahorita mismo te da la herencia, He knows that He gives you the inheritance serás right ese now. hijo You will pródigo be that prodigal que son. agarrará la herencia And you'll take the y inheritance se irá al mundo and you'll go to the a world malgastar to waste, para después destruir su vida to then later destroy the y life terminar mal. and end up wrong. Y Dios que sabe And God y who conoce tu corazón knows your heart. dice, He said, aguanta, hold on, espera. wait. Y ahí es cuando el camino se hace And difícil. that's when the walk becomes heavy. Pero yo creí But then I que thought llegando a jubileo, that reaching Dios me Jubileo, iba a dar mis papeles. God was going to give me Pero my yo papers. pensé But I thought que llegando a that jubileo, arriving to Jubileo, esta vieja iba a cambiar. I was going to change. Este viejo iba a cambiar. This man was going to Pero change. yo pensé But I thought que llegando a that jubileo arriving to Jubileo, me iban a sobrar los trabajos. that work was going to overflow. Calmado, Calm down. va a llegar, It will reach. pero no en tu tiempo. But it's not your En time el tiempo yet. de Él. In the time of Este His. cristianismo no es drive-thru. This Christianity No es fast food. No es comida rápida. Vamos, esto no es fast food drive-thru. No es comida rápida. Porque este evangelio no es chatarra. Because this gospel is Pablo not dijo, junk. no me avergüenzo del Paul said, evangelio. "I am not ashamed of Porque the es gospel, poder de Dios. because it is power Es of poder God. de Dios. It's power of Es God. poder de It's Dios. power of God. Es poder de It's Dios. power of God. Pero entonces, So then, ¿qué me lleva a ser what takes me to be el tipo de cristiano the type of Christian que pueda seguir avanzando en este camino difícil that can continue advancing in this difficult path y que no vaya a tirar la toalla? and for me to not toss in the towel? Veamos lo siguiente. Let's see the following. Lucas capítulo 22. Luke 22. Vamos a leer el versículo 39 en adelante. Let's read 39 and 4. Lucas 22, Luke 22, versículo 39. verse 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. You have it? Jesus went out as usual to the mountain Olives, and his disciples followed him.
Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Reaching to the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. He withdrew about the stones and threw beyond them, knelt down and prayed. Y ahora quiero que prestes atención And I want you to pay attention al tipo de oración que hizo Jesús. to the type of prayer Jesus made. Escucha la calidad de oración. Listen to the quality of prayer. Diciendo, Padre, si quieres, oiga esto, pasa de mí esta copa. Aquí me quiero detener. And this is where I want to stop. He says, Father, if you are willing, take this cup from me. ¿Qué está pasando con Jesús en esa oración? What's happening with Jesus in this prayer? Lo que acabo de decir. What I just said. De pronto Jesús Suddenly now Jesus, sintió lo pesado he felt the heaviness de aquella carga. of that burden. Lo que tú y yo experimentamos en este camino, What you and I experience in this path, in this walk, lo difícil de este camino, the difficultness of this walk, el peso de ser cristiano, the heaviness of being a Christian, que en algunos casos, como en el caso de Charlie Kirk, in some cases, like in cases of Charlie Kirk, le costó la vida. it cost his life. El peso de ser cristiano, The heaviness of being a Christian, Jesús lo está sintiendo. Jesus is feeling it. Lo que tú sientes cuando has querido tirar la toalla, What you feel when you want to throw in the towel, los pensamientos y las ideas que se te han venido de pronto, the thoughts and the ideas that come all of a sudden, de no seguir viniendo a la iglesia, of not wanting to continue to come to church, de no continuar en el cristianismo, to not continue in Christianity, porque es demasiado difícil. because it's very difficult. Escucha, Listen, Jesús llegó a sentir el peso Jesus felt the de lo que heaviness sería caminar of what it was to walk aquella vía dolorosa. that that painful walk. Él lo estaba He sintiendo. was feeling it. Lo sintió tanto He felt it so much, y era tanta la presión and the pressure was so much que hoy entendemos that today we understand médicamente medically lo que él sufrió. what he suffered. En su fisionomía, His suffering, Cristo tuvo Christ had una hematohidrosis. an hematorosis. Hematohidrosis. Una hematohidrosis An hematorosis es cuando los vasitos sanguíneos de tu cuerpo is when the little vessels of your body, se revientan they burst por la presión que sientes. due to the pressure that you feel. Y hay una combinación And there's a combination de sudor of sweat con sangre. with blood. Sudor con Sweat sangre. and blood. El sudor Sweat se convirtió converted en sangre. into blood. Hematohidrosis. Hematorosis. Esto fue lo que Jesús experimentó, This is what Jesus experienced, entendiendo lo que le venía en este camino. understanding what was upcoming in this path. Él sintió lo que tú sientes. He felt what you feel. Él experimentó lo que tú experimentas. He experienced what you are experiencing. Tú no puedes decirle a Dios, es que como tú eres Dios no me entiendes. You can't say, oh, because you're God, you don't understand me. Él estuvo en un momento en tus zapatos. He was in your shoes at one moment. En ese momento cuando tú has dicho, yo ya no puedo. In that moment where you said, I can't do this. Es demasiado difícil. This is very difficult. Es demasiado pesado. It's too heavy. Todos los días este hombre me hace la guerra. Every day this man makes war to my Todos los life. días este hombre se me levanta. This man gets up ¿De qué me against me. sirve ir a la iglesia? It doesn't serve me any Si good to go saliendo to de la church. iglesia voy a tener un problema. If leaving church, I'm going to have Voy a a tener problem. pleito con esta mujer. I'm going to have an argument with Voy a this tener woman. pleito con estos I'm muchachos. going to argue with these ¿De qué me young sirve men. seguir siendo cristiano It serves me no good to continue si being al final Christian sigo teniendo estos problemas? if financially I continue having these problems. Sabes, Cristo You know, Christ, experimentó el peso he experienced the weight de aquella carga. of that burden. Cristo sintió lo que tú sientes muchas veces. Christ felt what you feel many of the times. Esas veces que has querido tirar la toalla. That times that you wanted to toss in that towel. Esas veces que has querido colgar los guantes. The times that you've wanted to give up. Esas muchas veces que se te cruzó por la cabeza. Many of the times when it crossed your mind Soy un loco. that I'm Me crazy. he metido tanto en la iglesia a trabajar, I've gone into church too much to haciendo work, una cosa, haciendo otra cosa. doing one thing and another.
¿Y para qué? And for what? ¿De qué me ha servido? What it served ¿Para me qué no me good. sirvió? What did it serve me Y de for? pronto el pensamiento And suddenly the thought del querer desistir of wanting to o not de querer exist rendirte or wanting to te cruzó por la surrender, mente. it crossed your mind. Jesús está en el huerto de Getsemaní He's in the Garden of y Gethsemane está sintiendo la and presión. he's feeling the pressure. Y bajo esa presión, And that pressure came su down cuerpo to his body. explota. His body Sus explodes. vasitos sanguíneos His little vessels, explotan. they explode. Y ahora hay una And combinación now there's a combination de aquel sudor of that sweat combinado con sangre combined with blood que caía al suelo. that fell to the ground. Jesús Christ, sentía la presión. he felt the pressure. Él entiende He understands que este camino that this walk no es fácil. is not easy. Él entiende He knows, he que understands ser evangélico, that to be cristiano, a Christian, aleluya, a hallelujah, no es nada fácil. is not easy. Él lo entiende. He understands Él it. entiende He understands que en ese preciso momento, that in that precise cuando él moment, estaba ocupando when he was el occupying apoyo the support, moral, the moral support, espiritual spiritual de sus of his discípulos, disciples, sus discípulos his disciples, roncaban, they were snoring, dormían, they were sleeping, mientras él sentía la presión. meanwhile he was feeling that ¿Cuántas pressure. veces te has sentido tú igual? How many times have you felt the same ¿Cuántas way? veces te has sentido How sola? many times have you felt alone? ¿Cuántas veces te has sentido How solo? many times have you felt Que los alone más cercanos a ti, from those who are closest to lejos de you? darte la mano, Instead of giving you their lejos de hand, apoyarte, instead of showing you support, lejos de creer en ti, instead of believing in te you, dan la espalda, they give you their back se burlan de ti. and they laugh at you. Jesús lo sintió. Jesus felt that. Jesús sintió Jesus felt la soledad que the tú has sentido. loneliness that you have felt. Jesús sintió Jesus felt en algún momento in one moment lo que le venía. what was coming towards Lo que him. le venía no era fácil. What was coming was not easy. Un discípulo A disciple que lo iba a traicionar, that was going to betray lo him, iba a negar 3 was veces. going to not deny him 3 times. Otro Another que lo iba a vender. that was going to sell him. Otro Another que iba a salir huyendo desnudo that was going to flee being para no naked, ser arrestado. to not be arrested. Lo abandonaron, They abandoned him. lo dejaron solo They left him alone, y él lo estaba sintiendo. and he was feeling it. Tú piensas You think que eres el único que sientes la soledad that you're the only one who feels the loneliness cuando estás caminando este camino del cristianismo. when you're walking this walk of Christianity. Tú crees You think que eres el único that you're the que only one experimenta el abandono that experiences the o el abandonment rechazo or cuando rejection estás caminando este camino. when you're walking this path. Tú crees You think o piensas or you think que solo de ti hablan mal that they only speak wrongly porque ahora about te you hiciste evangélico, because now you're a porque ahora Christian, te hiciste cristiano. because now you're a believer. Tú piensas You think que el mundo entero that the whole world se ha levantado en contra de ti has rose up against y you que eres el único sufriendo and you're the only one suffering por caminar este camino. because you're walking this walk. No te equivoques. Do not be mistaken. No te equivoques. Do not be mistaken. Cristo Christ, pasó por allí. he went through that as well. Cristo pasó Christ por el abandono. Went through abandonment. Cristo pasó por el rechazo. He went through rejection. Cristo pasó por la soledad. He went through loneliness. Pero no solamente eso, But not only that, también por el dolor also due to pain de ser escarnecido of being whipped and hurt físicamente. physically. Él sabía He knew que pronto vendrían aquellos verdugos that suddenly those people que will con come odio en su that with corazón hate in their hearts, jalarían los vellos de su they barba, will pull the hairs of his beard. los jalarían They de su rostro, would pull them from his face, causándole dolor, causing him pain, golpes whips, a puño cerrado, and punches. que después le preguntarían, Then they would ask, dinos quién te golpeó. tell us who hurt you. Le desbaratarían el rostro, They would destroy his face, aquel rostro divino that divine del face enviado del Padre a la tierra. sent from the heaven Un to rostro earth, maravilloso, a face that was marvelous, un rostro lleno de ternura, full of que sweetness, cuando veía a una pobre viuda, that when he would see a poor le widow, sonreía y la he would ayudaba. smile at her que and cuando help. veía a aquel joven perdido, And when he would saw that le lost extendía una mano young amiga boy, para salvarlo. he would extend out a hand to Ese save him. rostro That face sería transformado would be en transformed un rostro into irreconocible. an unrecognizable
unrecognizable por los face golpes. due to the Le hits. cerrarían los ojos They would close his por los eyes golpes a puño cerrado. due to the hits. Pero no bastaba eso. And that was not enough. Encima de su cabeza On top of his head, pondrían una corona de espinas they would place a crown con of espinas thorns with thorns que traspasarían su sien. that would transcend his Y el head. dolor sería más agonizante And the pain became more que un agonizing dolor de migraña. than a migraine. Él sentía He felt el dolor físico the physical que pain le venía. that was coming. Y eso se convirtió en una presión And that converted into a tan pressure fuerte that was so que strong sufrió that he suffered una hematohidrosis. hematohidrosis. Esa hematohidrosis And that thing no era algo común. was not common. Era solamente para las It personas was only for those que estaban bajo una fuerte that presión. were under a strong pressure. Te puedo asegurar, And I can assure you tú no has llegado a ese punto. that you have not reached that point. Tú no has tenido una hematohidrosis. You have not gone through an hematohidrosis. No has derramado sudor con sangre. You haven't poured out or shed blood with sweat. Pero él sí. But he has. ¿Es fácil este evangelio? Is this gospel easy? No. No. Perdóname si en algún momento Forgive me if any moment te predicaron otro tipo de evangelio. they preached a different type of gospel to Escúchame, you. por favor. And listen to me, please. Perdóname. Forgive me. Si en algún momento If any moment te hablaron de un evangelio they spoke to you about a gospel, que todo iba a ser color de rosas, that everything was going to be beautiful, que todo iba a ser fácil. that everything was going to be easy. No. No. Cristo fue muy claro. Christ was very clear. Y él dijo And he said que este camino that this walk es angosto is narrow y no muchos caminan por él. and not many walk through El it. camino de la perdición, The walk of failure, being es lost, ancho. is wide. muchos caminan por él Many walk through y it pierden su alma and they lose their soul porque el camino es ancho. because the path is wide. Hacen lo que They quieren, do as they please. caminan como They quieren, walk as they want. pero este camino But this path, this no walk, sería fácil. wouldn't be easy. Entonces, ¿qué elementos So then what elements, son los que se necesitan the ones that are needed para que este camino so that this walk sea fácil can be easy y ligera la carga? and the burden be light? Para que el yugo sea fácil For the yoke to be easy y la carga sea ligera, and for the burden to be light, necesitas estos dos elementos. you need these two elements. Necesitas sangre y sudor. You need blood and sweat Para caminar to walk este evangelio maravilloso this marvelous gospel que es poderoso. that is powerful. El evangelio es The poderoso. gospel is powerful. El nombre de Jesús es The poderoso. name of Jesus is La powerful. sangre de Cristo es The blood of poderosa. Christ is powerful. El evangelio es lo más grande que le pudo pasar al The gospel mundo. is the greatest thing that could happen to the world. La salvación del hombre The salvation of the tiene man un precio muy alto. was a very high price. Pero ¿qué es necesario para poder caminar este camino difícil? But what's necessary to walk this difficult walk? Sangre y sudor. Blood and sweat. ¿Qué significa sangre? What does blood mean? Nuestro cuerpo Our body, médicamente medically, está compuesto por 90% de agua. is composed of 90% No, of perdón. water. No, Está excuse me. compuesto por sangre It's composed of blood y agua. and water. Pero sin la sangre este cuerpo But without the blood, this body no tiene vida. has no life. Dicen que la bala que traspasó el cuello de Charlie Kirk They say that the bullet that trespassed the neck of Charlie Kirk lo mató inmediatamente. killed him immediately. Cuando lo vemos en el féretro, When we see him there on the platform, sus manos estaban amarillas. his hands were yellow. Y los que preguntaron por qué sus manos estaban amarillas, And they asked him, well, why were his hands yellow? porque había tenido una hemorragia de sangre. Because he bled out. Botó toda la sangre de su cuerpo. All his blood came out of his La body. bala fue mortal The bullet killed porque him la hemorragia de sangre because the blood out, dejó a su cuerpo sin vida. it left his body without La life. sangre Blood es vida. is life. La sangre es Blood vida. is life. ¿Qué significa entonces So then what does it mean que yo como cristiano, that I as a Christian, para poder caminar este camino to difícil, be able to walk this difficult path, tengo que poner sangre? I need to put blood? Significa It means estar dispuesto to be willing a poner tu vida misma to place your own por life Él. for him.
Tienes que estar dispuesto You need to be willing a poner tu vida misma place your own life por Él. for Him. Si no estás dispuesto If you're not a willing poner tu to vida, put your own life por Él. for Him, lamento decirte it's unfortunate to tell you que lo único que estás haciendo that the only thing you're doing es perdiendo tu tiempo. is wasting your time. Caminar To walk este cristianismo this Christianity, requiere estar dispuesto it requires to be willing a darlo todo. to give it all. Algo que a muchos les cuesta. Something that costs many others. Es triste verlo hoy. It's sad to see it today. Nos vendemos a un partido político We sell ourselves to a political party por las promesas falsas by their false promises de que me van a dar that papeles they're going to give my legal documents. y no importa And it doesn't matter que metan woke, that they put it woke que metan ideologías de géneros, and that they put ideologies of genes. no importa It doesn't matter que metan cualquier cosa del infierno that they put anything from con hell tal de que me den mis as papeles. long as I get my legal documents. Es triste ver hoy It's sad to see today una iglesia a church que no está dispuesta a poner sangre, that is not willing to put blood. está dispuesta más bien a negociar sus principios Better yet, they're willing to negotiate their ideales. principles, their morals, para quedar bien con todo el mundo, to be in good standing with the whole pero world. pararse firme But to stand firm por tus ideales, for your morals, por tus convicciones for de your fe, convictions of faith, por lo que te hace un verdadero for cristiano, what makes you a true Christian, no es algo que hoy queramos hacer. is not something we want to do today. Preferimos hacernos los disimulados, We prefer to just fake it. preferimos darle la espalda We prefer to just give our back, para no confrontar una realidad to not confront a tan reality cruel that is so cruel, como la que hoy estamos viviendo. like the one we're living in Que today. por pararte firme, That because you stand firm, por tus convicciones due to your convictions, morales, your morals, de fe of faith, y de cristiano, and being te Christian, pueden quitar la vida. it can take away your life. Hoy no queremos eso, Today we don't no want estamos that. dispuestos. We're not willing. Y algo todavía más trágico And something even more es que tragic muchos celebran is that many la celebrate muerte de ese the death of this one, que le fue arrebatada la that vida his life was por taken sus away convicciones, due to his convictions, confundiendo el mensaje que él predicaba confusing the message that he como un had mensaje de odio. for a message of hate. El mensaje que él The predicaba message he preached nunca fue un mensaje de odio, was never a message of hate, pero sí fue un mensaje but it was a que a message muchos les despertó odio hacia that él, many awoke porque la hate towards verdad him, te va a confrontar, because the truth will pero confront la you, verdad te hará but the libre. truth will set you free. La verdad te va a confrontar, Truth will confront you. no te va a gustar, You won't like pero it, te hará but libre. it will set you free. ¿Qué te hará caminar un camino difícil como What will este? make you walk a narrow path like ¿Estás this? dispuesto a dar la vida Are por you él? willing to give your life for him? Cuando yo hablo con mis líderes de esta casa, When I speak with the leaders of this house, yo les digo a los líderes de esta casa, I tell the leaders of this house, yo estoy definido. I'm definite on Yo this. sé cómo voy a morir. I know how I'm going to die. Si yo te pregunto a ti hoy, If I ask you today, ¿cómo vas a morir tú? how will you die today? ¿Has pensado cómo vas a morir? Have you thought how you will die? Hay algunos que no les gusta pensar en eso. And there's some that don't even like to think Hay about algunos that. que la muerte para ellos les da miedo. And death scares them. Pablo dijo, Paul said, para mí el vivir es for Cristo me to live y is el morir Christ, and es to una die ganancia. is a win. Cuando tú sabes y estás definido When you know and when you're en lo que definite estás of haciendo, what you're doing, no le tienes miedo a la muerte. you're not afraid of death. Yo sé cómo voy a morir. I know how I'm going to die. Yo voy a morir en este camino. I'm going to die in this Yo path, voy in a this morir walk. predicando. I'm going to die Yo voy a preaching. morir obedeciendo I'm la going voz to de die Dios, obeying the Yo voice voy a of God. morir, I'm going si to Dios me lo die permite, if God allows, sirviéndolo. serving Him. Estoy definido. I'm definite on that. Pero tú, ¿cómo vas a morir? But how are you going to Cuando die? piensas en el Evangelio, When you think of the no gospel, piensas en eso. don't think in that. En todo puedes pensar. You can think of everything Voy a else. morir como un viejito I'm going to jubilado. die as an elderly person who's Voy a retired. morir con mis nietos I'm y going aquí to die está with my bien. grandparents, and that's good. No hay nada malo con It's eso. nothing bad Pero with ¿qué estás dispuesto a dar por el But Evangelio? what are you willing to give for ¿Qué the estás gospel? dispuesto a dar por Cristo? What are you willing to give Él for lo dio Christ? todo. He gave it all. Él dio su vida. He gave his ¿Qué life. estás dispuesto tú a dar? What are you willing ¿Estás to give? dispuesto a dar Are sangre? you willing to give blood?
El evangelio The gospel se puede hacer fácil, can be easy. ligera la The carga, fácil el burden can be yugo, light, and the yoke can be easy. cuando estás definido, When you're decided cuando on sabes things, when a you lo know que le estás tirando. what you're going for. Yo no tengo miedo I'm not que afraid la vida me sea arrebatada, for my life to be taken porque away sé hacia dónde voy, because I know where I'm sé a headed. quién he servido I know who I've served. y sé que lo he hecho con el And I corazón. know I've done it with the heart. Pero tú tienes miedo que te arrebaten la vida. But you're afraid for your life to ¿Por be qué? taken away. Why? ¿Por qué tienes miedo que te quiten la vida? Why are you afraid for ¿Por qué your le life to tienes be taken tanto away? miedo a la muerte? Why are you so scared Porque no of estás death? definido en este Because you're evangelio. not decided on Es this más, hay gospel. algunos sentados en este auditorio Better yet, there's some of you seated que aún in no here están seguros that are yet not que si en sure este momento se mueren, that if right now you die, se van al cielo. you'll go to heaven. están casi convencidos. You're almost que se van al convinced infierno. that you're going to hell. ¿Por qué? Why? Porque le tienes miedo a la muerte. Because you're scared of death. Porque tu evangelio no está definido. Because your gospel is not yet decided on. Para poder caminar este camino, To be able to walk on this path, this tienes walk, que estar dispuesto a dar you sangre. need to be willing to give blood. Si no eres capaz de dar la vida, If you're not willing to give your life, si no eres capaz de poner tu vida if you're not willing to put your life por las verdades de este for the evangelio, truth of this gospel, lamento I'm decirte sad to tell que you estás perdiendo tu tiempo. that you're wasting your time. Si vas a seguir pecando, You're going to continue sinning. mejor ve a pecar. You better go sin. Disfruta el pecado. Enjoy the sin. Disfrútalo. Enjoy it. Pero no estés aquí con esa conciencia que te But don't be remuerde. here with that conscience. Vete a pecar. Go and sin. Pero cuando llegues al infierno, But when you reach hell, baila con gusto. dance with all pleasure there. ¿Qué tan definido está tu evangelio? How definite is your gospel? Si te piden la vida en este momento por tu Cristo, ¿la das? If they ask for your life for Oh, Christ, sí, will you give pastor, it? la doy. Oh, yeah, Un pastor, I'll trabajo give no it. te permite venir a la casa de Dios. But your job doesn't let you come to the house of Un God. compromiso con fulano, sutano no te permite ir a un campamento. A commitment with X person doesn't let you go to the camp. $35. $35. Ay, no es mucho. Oh no, it's a lot. No puedo. I can't. Pero estás dispuesto a dar tu vida por Cristo. But are you Explícame willing eso. to give your life for Christ? Explain that to me. Explícamelo. Explain that to me. Cuando es más importante tu dinero, When your money is more cuando es más important, importante tu trabajo when your job is more important, que el evangelio, the gospel, ¿qué tipo de sangre estás dando? what type of blood are you giving? La iglesia de hoy The church of today está confundida, is confused. está errada, They're confused. está equivocada, They're mistaken, pensando thinking que se va al cielo that they'll go to heaven sin el elemento without the de element poner sangre por este of evangelio. placing blood for this gospel. Y cuando anduviste en el mundo, If when you were in the world, ¿a qué cosas no te expusiste? what things did you not expose yourself to? ¿A qué no eras capaz de hacer What were you willing to do estando en el mundo, being in the world? cegado, Being blinded, engañado being por el deceived diablo? by the devil. Conozco de personas I know of people que estaban en confrontaciones de pandilleros, that were in confrontations of gang personas members, callejeras, people that were in the que las streets, balas le cruzaban por that the acá. bullets would just cross por by allá. them and by them. No sé qué tan cierto sea. I don't know how true it is Que hay algunos Juan Tenorios que puro invento son, that some of you just tell y false Pedros Navajas que stories puro invento son. that just invent things. Pero estando allí, But being there, no tenías miedo perder la vida por una bala, you weren't scared to lose your siendo life un because hijo of a del bullet. diablo, Being a son of the engañado devil, por el pecado. being deceived by Cuánto sin. más ahora How por much aquel que more te salvó. for the one who Cuánto saved más you. ahora por aquel que How dio la much vida more por that ti. for the one who gave his life ¿Qué for you? estás dispuesto a dar? What are you willing to ¿Estás give? dispuesto a dar la vida Are por you tu willing to Jesús? give your life for your No te Christ? escucho, I jubileo. don't hear you, ¿Estás jubileo. dispuesto a dar Are la you vida willing por to tu give your life Jesús? for your Jesus? ¿Estás dispuesto a Are dar you sangre? willing to give blood? Porque si una situación te está agüitando, Because a situation un is problema te stressing you está out. achicopalando, A situation is stressing you out. un problemita te está ya A haciendo little pensar dos problem veces is making you think si twice seguir o no seguir. if you should continue or not. Dime, ¿qué tipo de sangre estás dando? Tell me, what kind of blood are you giving? Para ser exitoso en este To camino, be successful in this walk, dos elementos: two elements, sangre blood y sudor. and sweat. Hazle así, por favor. Go like this, please. Enséñaselo al que está al lado. And look at the one next to you. Dile, tú necesitas aprender Say you need to learn a dar sangre to give blood y sudor. and sweat. Por un problemita con la esposa. But a little problem with the spouse? Ya no voy. Oh, I'm not going anymore. Ay, ya no puedo. Oh, I can't do this. Ese
Esa es la sangre que das. That's the blood that you give. Lamento decirte And I'm sad to que say tu cristianismo that your es un Christianity cristianismo McDonald's. is a Christianity that Tu McDonald's. cristianismo es un cristianismo de Wendy's. It's like a Christianity de of Burger Wendy's, King. a Burger King. No es el verdadero It's evangelio. not the true gospel. Porque el verdadero evangelio Because the true se te gospel, levanta el infierno. may hell rise Se te against levanta el you. diablo y sus May demonios. the devil and his Tú demons te rise up paras against you, firme. but you stand Estás firm. dispuesto a poner la vida por lo Willing que has to give your creído, life for that you, a which you have defenderlo, believed, to defend a it, pelearlo to fight y a it, seguir and caminando. to continue walking. Nada, dijo Pablo, Nothing, said Paul, nada nothing me apartará shall set me del apart amor de Cristo. from the love of God. Nada Nothing me apartará will set me del apart amor de from Cristo. the love of Christ. Nada, Nothing. tribulación, Tribulation, hambre, hunger, ni muerte, no death, nada nothing me podrá apartar will be able to del set me amor de apart mi Cristo. from the love of my God. ¿Será que tú y yo podemos decir eso? Could it be that you and I could say that? ¿Cuándo llegaremos a hablar así? When would we reach to be able to ¿Cuándo say that? llegaremos a ser cristianos When can we reach to be dispuestos a Christians, poner la sangre willing to give blood por este camino? for this walk? Con mucha facilidad With much ease, corremos we run porque no queremos because we don't want ser incomodados. to be uncomfortable. No queremos ser molestados. We don't want to be bothered. Y prefiero mejor hacerme a un lado And I prefer to be on the side antes que ceder sangre. than to give blood. ¿Por qué no evangelizamos? Why don't we evangelize? ¿Por qué no predicamos la palabra de Dios a Why nuestros don't vecinos? we preach the word of God to our neighbors? Estás viendo que se está perdiendo tu vecino. You're seeing that your neighbor's El being matrimonio lost. se está Their desbaratando. matrimony is being dissolved. Los hijos están siendo destruidos. The kids are being destroyed. Pero tú callas But you are porque estás silent demasiado cómodo en tu apartamentito. because you're so calm in your Estás apartment. demasiado cómodo en tu casita. You're so comfortable in your house. Estás dentro de tu burbuja You're within your own little y no bubble. te das cuenta cómo el And you mundo don't se realize pierde. how the world is being Empezando lost. con tu vecino. Starting with your neighbor. Pero no tienes la sangre But you don't have the blood para dar to y give predicar el evangelio and preach the a gospel alguien más. to someone Porque else estás muy cómodo. because you're very comfortable. A los 14 años At 14 years of age, iba al parque a predicar. I would go to the parks and preach. Me encantaba dar trataditos. I'd love to give out little Aquellos flyers. años Those years, se trataba de dar trataditos. it was about giving out little Yo no le daba el flyers. tratadito a la And I persona wouldn't just give the flyer y out. le decía, Cristo te I ama. would tell them Jesus loves you. Y cuando la persona recibía el And when the tratadito, person would receive that la pamphlet, siguiente pregunta que le hacíamos the next question we would ask era, ¿le is, interesa a usted escuchar algo de Dios? do you want to hear something of God? Muchas veces la gente decía sí, And many of the times people would say yes. pero muchas veces también la gente decía, no tengo tiempo. But then people would also say, I don't have time. Recuerdo que a mis 14 años, I remember that at 14 years of yo age, siempre le he caído bien a las viejitas. I always, the little old ladies loved me. Yo me llevo bien con las viejitas. I get along with the old ladies. Sí, de verdad. No, it's true. Miren, si no me llevo bien porque no es viejita, If I don't get along with them, it's because they're not old. pero yo me llevo bien con las viejitas. A mí las viejitas me quieren mucho. But I get along with them. The old ladies love me. Nunca había tenido problemas con ninguna I viejita, never had issues with any of them, excepto ese día. except for a Yo no sé day. qué le pasó a esa I viejita. don't know what's wrong with that old Le lady. di un tratado, I gave her a little agarró pamphlet. el tratado y lo enrolló, She grabbed it, she me lo crumpled tiró en it, la cara and threw it at my y me face. escupió. And she spit at me. Yo a mis 14 años, And at 14 years of age, todavía atravesando la pubertad, still trying to go through things, quiso salir el Mendoza. my Mendoza last name tried to come out. Fui con mi papá And my father said, y esa señora me hizo esto y esto y esto y esto. look, this lady did this and this and this to me. Y mi papá me dijo, And my father said, bienaventurado eres blessed you cuando te are rechacen when you are rejected por el evangelio de Cristo. by the gospel of Christ. Siéntete dichoso de que Feel te trataron righteous así. that they treated you that way. Yo me quedé, I was like, oh, ok, okay. pues voy a seguir buscando más viejitas para que me escupan. I'm going to seek out more old ladies so they can spit at me. Pero hay algunos que con un acto así, But there's some that with a simple act like Ya that, estuvo. it's enough. con eso fue suficiente With that, it was more than para enough decir que hago yo de loco aquí to evangelizando. say, well, why am I out here being crazy No estás evangelizing? dispuesto a poner sangre. You're not willing to place blood. Jubileo. Jubileo. Es tiempo de caminar It's time to walk, poniendo sangre. putting blood. Pon sangre en este Put camino. blood in the walk. Lo que te va a dar victoria en este camino What will give you victory in this walk es poner sangre. is putting blood, Pero también but also sudor. sweat. ¿Qué es sudor? What is sweat? Yo no puedo decir I can't que say creo en algo that I believe in o que something estoy convencido en or esto that I'm convinced in si no this muestro el trabajo. if I don't show the work.
¿De qué me sirve decir a mí que soy evangélico cristiano? What good does it do me for me to say that I'm a Christian, a Es como decir believer? que soy católico, apostólico y romano, It's to say that I'm Catholic, Apostolic, and pero ni a Roman, misa voy. but I don't even go to Mass. Así hay muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano There's evangélico. many Christians that say, oh, I'm a Christian, a believer. Yo soy cristiano de la coronilla de la cabeza a la planta de mis pies. I'm a believer from my head to toes. Pero muéstrame tus obras, dice Show Santiago. me your works, says James. Muéstrame tus obras. Show me your works. ¿Estás trabajando? Are you working? Porque sudor Because sweat significa trabajo. means work. ¿Qué haces en la obra de Dios? What do you do in the work of ¿Vienes a God? la iglesia? Do you come to church? ¿Cuánto tiempo llevas aquí How much time do you have calentando esa silla? here? Warming up that bench, that chair. ¿En qué te has activado? What have you been activated ¿Qué in? estás haciendo por el trabajo dentro de la obra de Dios? What are you doing for the work within the ¿En work qué of estás God? sirviendo? What are you serving El in? evangelio requiere dos The elementos. gospel requires two Requiere elements. It sangre requires blood y requiere and it sudor. requires sweat. ¿Dónde está tu trabajo? Where is your work? Termina el servicio Service ends y eres de los que rápido se va. and you're one of those that quickly No es ni leaves. capaz de acomodar la silla en la que se sentó. You're not even able to fix the chair that you sat in. ¿Dónde está tu sudor? Where's your sweat? Hermanos, vengan que estamos ocupando aquí ayuda. Brothers, come because we need help over here. Tú brillas, pero brillas por tu ausencia. But you shine and you shine because of your absence. Hermanos, miren que vamos a hacer, tenemos este proyecto, Brothers, bendito look, sea. because we have this project and ¿Y dónde estás? where are you? ¿Qué tipo de evangelio tienes? What type of gospel do you Lamento have? decirte que tu evangelio es un evangelio de Wendy's And I'm sad to say that your gospel is a gospel like De McDonald's y de Wendy's, Burger King. McDonald's and Burger King, y hasta de In-N-Out. and even of In-N-Out. Tu evangelio no es real, Your gospel's not real porque el evangelio because the gospel requiere sudor. requires sweat. Pero finalmente, But finally, ¿qué te va a llevar what will take you a vencer to overcome lo difícil de este the camino? difficultness of this path? Vamos nuevamente Let's go once again a ese pasaje de la to Biblia de that Lucas passage of the Bible 22, of Luke 22. versículo 42. Verse 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Siento la carga. Está pesado esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yet not my will be done, but yours. ¿Cuándo es que estoy dispuesto a ceder sangre y sudor? When is it that I am going to be able to give blood and sweat? ¿Cuándo es que When estoy is it dispuesto That I am willing a dar la vida to give my life por esto que yo digo que soy? for this that I say that I am. ¿Sabes cuándo? You know when? Cuando moriste a tu propia voluntad. When you die to your own will. Padre, Father, hágase tu voluntad let it be your will y no la mía. and not mine. Cuando estás dispuesto a morir a tu voluntad, When you're willing to die to your cuando will, ya no se trata de ti, when it's no longer about you, de tu trabajito ese que te tiene ahí about preso, your little job that has you there in prison, de los problemitas con tu esposo, tu the esposa, problems with your spouse, your de husband, tu wife, situación your financiera, financial situation, cuando ya no se trata de ti, when it's no longer about cuando a you, eso lo puedes renunciar, when you can renounce all cuando of puedes that, hacer a un lado tu when you voluntad can put your will to the y side, puedes decirle, Señor, no se trata de mí, se trata de and you ti. can say it's not about me, it's Cuando about you, puedes Lord. decirle, When you hágase can tu say, voluntad let y no la your mía. will be done and not mine. No importa que esto me incomode, Doesn't matter if I'm no importa que esto me uncomfortable. canse, Doesn't matter if I grow no importa que tired. esto me haga sentir pesado. Doesn't matter if it Lo feels voy a heavy. hacer por obediencia I'm a going ti. to do it because of obedience Lo voy a to hacer you. porque te amo a I'm going ti. to do it because I Lo love voy a you. hacer porque vale I'm la going to pena do it hacerlo because por it's ti. worth it doing it Lo for voy a you. hacer porque I'm tú lo going to diste do todo it por mí. Because you gave it all for me. ¿Cuándo es que puedes vencer en este camino? When is it that you can overcome in this path? Cuando mueres a tu voluntad. When you die to your will. Pastor, no puedo ir. Pastor, I can't go. Pastor, no puedo hacer. Pastor, I can't do this. Pastor, no puedo. Pastor, I can't. ¿Por qué? Why? Porque estás demasiado cómodo. Because you're very comfortable. Y dices ser evangélico. And you say to be a believer. Y dices ser cristiano. And you say to be a Christian. ¿Cómo me dices que eres cristiano But how can you tell me you're a Christian si no hay sangre if there's no blood ni sudor? or sweat? ¿Dónde está tu trabajo? Where's your work? ¿Dónde está tu trabajo? Where is your work? Santiago James decía, tú dices que tienes fe. would say, you say you have faith. La fe sin obras es muerta. Faith without work is death. Muéstrame tus obras. Show me your work. Y yo te diré qué grado de fe tienes. And I'll tell you what kind of level of faith you Si de have. pronto trabajas, If suddenly you work, pero rápido te cansas. but then you grow tired quickly,
Yo quiero servir, yo quiero I servir. want to serve, I want to serve. Serviste un jueves, You serve just one Thursday, pero el domingo está con la lengua de fuera. but on Sunday you're panting already. Entonces, So then, tu sudor, where's your sweat? eso no fue sudor. That was not sweat. Combina el sudor con la sangre. Combine the sweat with blood. Combina tu trabajo con la vida. Combine your work with your Dalo life. todo. Give it all. Entrégalo todo. Give it all. Por eso cuando servimos, That's why when we serve, combinando sangre y sudor, combining blood and sweat, servimos con we excelencia. serve with excellence. Lo que hacemos, lo hacemos con What we excelencia. do it with excellence. Pero cuando solo das el sudor But when you only give the sweat sin poner la sangre, without putting the blood, eres mediocre en lo que haces. you're mediocre in what you do. Sí, traes el uniforme. Yeah, you bring the uniform. Te ves bonita, te ves bonito. You look pretty, you look Pero no te handsome. quieres quedar después del servicio a limpiar. But you don't want to stay after service to clean. Entonces solo diste sudor, pero no diste So then sangre. you only gave sweat, not blood. Sí, eres miembro de jubileo. Yeah, you're a member of Pero Jubileo. cuando se hace un llamado al campamento, But when they do the calling to the camp, no puedo. I can't. Entonces tienes sudor, pero no das So sangre. you have sweat, but you don't have Y blood. no digamos cuando se pide una ofrenda, And let's not talk about when y we de ask for pronto en vez de offering, dar criticas, and then instead of giving you ahí no criticize, tienes ni sudor ni you sangre. don't even have sweat or blood there. ¿Qué tipo de evangelio estás viviendo? So then what type of gospel are you living? Este evangelio This gospel requiere sangre y sudor. requires sweat and Pero blood. Pablo dijo, But Paul es said, menester que yo mengue it's good for me to yield myself para que él crezca. for him to grow. ¿Estás dispuesto a menguar tú? Are you willing to yield yourself? ¿Estás dispuesto a morir tú a tu yo? Are you willing to die to Termino yourself? diciendo esto. And I finish saying this. Cristo dijo, Christ said, el que quiera venir en pos de mí, he who wants to come after me, escúchame, listen to me. yuhu, el que quiera venir en pos de mí, He who wants to come after me, niéguese a sí mismo. deny themselves. ¿Sabes lo que significa negarse a sí Do you mismo? know what it means to deny Lo yourself? que Cristo dijo en esa oración. What Christ said in that prayer. Hágase Let tu your voluntad will be done y no la mía. and not mine. Negarse a sí To mismo deny yourself es ceder el lugar is to yield the a place una fuerza superior, to a superior a la force, fuerza de Dios. to the force of God. Uno de mis versículos preferidos, favoritos, One of my preferred favorite verses, Hebreos 5:8. Hebrews 5:11. Y aunque era hijo, And even though I was a por lo son, que padeció, for what he suffered, aprendió obediencia. he learned Siendo el obedience. hijo de Dios, Being the son of God, tuvo que ser procesado he had to be para ser processed llevado a la to obediencia. be taken to obedience. ¿Qué nos excluye a nosotros? What excludes us? ¿Qué nos hace a nosotros exentos de no ser procesados? What makes us an exception of being Dios va a processed? probar tu obediencia. God will test your obedience. No una vez, Not once, no dos veces. not twice. Todo este camino This whole path, this es whole una walk prueba de tu is a obediencia. test of your obedience. Yuhu, You, yuhu. Todo este camino this whole walk es una prueba de tu is a obediencia. test of your obedience. ¿Qué tan obediente How obedient eres en este camino? are you in this walk? Porque este camino Because this walk va a probar tu will obediencia. test your obedience. Tu obediencia Your obedience a la palabra, to the word, tu obediencia your obedience a tus pastores, to your pastors, tu obediencia your obedience a tus diezmos y tus ofrendas, to your tithes, to your offerings, tu obediencia your obedience al trabajo dentro de la obra del Señor. to your work within the work of the Si se Lord. te llama a trabajar, If you're called to work, ¿dónde está tu sudor? where's your sweat? Tu obediencia al evangelismo, Your obedience to a evangelism, exponer tu vida por to la verdad. expose your life for the truth. Se te va a demandar sangre. Your blood will be demanded. ¿Estás dispuesto? Are you willing? Porque de lo contrario, Because on the contrary, no es evangelio lo que vivimos. the gospel that we it's not gospel that we live. El verdadero evangelio The true gospel es una is hematoidrosis. an hematherosis. El verdadero evangelio The true gospel es una is hematoidrosis an hematherosis combinada de sangre con sudor combined of blood with sweat y dispuesto a ceder and willing to yield tu voluntad. your will. Dejemos de ser niños sentimentales. Let's stop being sentimental kids Dejemos de ser niñas emocionales. and girls that are emotional. Que cuando me está yendo bien en la vida, And when life is going good, entonces sí voy a ir a la iglesia. I'll go to church then. Entonces sí voy a hacer las cosas bien. Then I will do things good Porque me está yendo bien. because everything's going Pero el well. momento que viene la prueba, But in the time the test comes, el momento que me peleo, que tengo una discusión, the moment that I argue and I have a fight, mezclo mis sentimientos y mis emociones I mix my emotions and con mi amor por feelings Dios. with my love for Entonces hoy God. no voy a ir a la iglesia. So today I'm not going to go to church.
que tuve este problema. because I had this problem. Por favor, dejemos de ser una iglesia niña. Let's stop being a childish Yo no church. quiero ser esa iglesia de Corintios. I don't want to be that church of Corinthians. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios Paul writes to the church of y Corinthians, les dice: ustedes and he says, you ya deberían de estar comiendo carne, should already be eating fruit, pero les tengo que dar leche, solids, but I need to give you como que si milk, fueran niños as if todavía. you were still kids, children. Jubileo no es una iglesia niña. Jubileo is not a child church. Jubileo es una iglesia que ama a Dios con todo el corazón. Jubileo is a church that loves God with Una all their iglesia heart. que está dispuesta a church poner sangre that is willing to place y sudor. blood and sweat